الله يدخلنا يا وياكم ويجمل احوالنا وحال الدنيا واخره بجاه النبي وال النبي. سر الفاتحه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحه. ربي إني يد الصفات العليا قائم بالفناء أريد عتيا تحت باب الرجا وقفت بظلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا ربي إني يد الصفات العليا قائم بالفناء أريد عتيا. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يشفي والد أخينا حسين بحبود. شريفة رضية. شريفة رضية. بنت حسين. شريفة رضية بنت حسين بحبود. الله يشفيها شفاء عاجل. صلى الله عليه وسلم. الله يشفيها شفاء عاجل غير آجل. أنيم بالعافية التامة. شريفة رضية. وارضانا ومرضاكم.
الله والسلام عليه. اشفي أنت شافي لا يغادر سقما ولا ألم برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. اشفي المرضى والشريف الرضية من كل مرض وداء وألم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله الميامين الطيبين وأصحابه الذين ساهموا في نشر الدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها خلق من أنفسكم أزواجا. إذن الزوجة من نفس الزوج من أنفسكم، لأننا أمنا حواء خلقت من نفس أبينا آدم. سميت حواء لأنها خلقت من حي من أبينا آدم، خلقت من ضلع أبينا آدم الأيسر. لهذا في الغالب في الرجال تجد أضلاعهم 6 وفي الجانب الآخر 5، والنساء تحصل أضلاعها 6 في الجانب الأيمن و6 في الجانب الأيسر. أين ذهب السادس هذا في الجانب الآخر من الرجال؟ إنما خلقت من ذلك الضلع أمنا حواء، لأما خلقت من حي سميت حواء من أنفسكم. فلهذا بقي الامتزاج بين الرجال والإناث. فلهذا حتى تكون العلاقة حميمة والمودة والسعادة لابد تكون عقد نكاح. مهما تصاحب الرجل والمرأة وتصادقا وجعل بينهما اللقاءات والغرامات ما ترتاح ولا يرتاح القلب ولا تدخل السعادة إلا إذا كان من طريق النكاح. أما إذا كان من غير طريق النكاح يعقبه الندم والعياذ بالله، كما قد ظهر في هذا الزمان الجور فريند والمساكنة. كل هذه مخالفة للنظام الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض وشرعه على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلن يكون هناك سكن ولن تسكن إلى امرأة إلا من طريق الحلال. لن تسكن من حيث المعاشرة إلى امرأة إلا من طريق الحلال. ما تسكن أبدا مهما دعيت أنك هناك في محبة، ما في محبة. ما دام ما جئت من الباب فإنك مثل السارق. الذي يأذي من الباب مثل السارق. انظر، لو أنت عندك يعني بنت وجاء رجل يجري تحت النافذة دائما يريد أن ينظر لبناتك دائما مقابل الباب، مقابل نافذة الباب، كيف ودك أنت أن ما تغضب منه وربما تسعى في البطش به؟ لكن لو هذا الرجل جاء وطرق الباب فقال: يا والد، يا عم، أنا أريد بنتك فلانة بأتزوج بها، كيف بتكرمه وبتفرح منه؟ لكن لما جاء من غير الباب كنت غضبان منه وتريد أذيته وربما تريد قتله وربما تريد ضربه. لكن سبحان الله لما جاء من الباب، فكثير من الناس يأتون من النوافذ هذا ويلعبون بالبنات في انستغرام، في الفيسبوك، في وسائل التقاطع الاجتماعي، يلعبون بعواطف البنات. فإنك عندما تلعب ببنات الناس يأتي زمان بعد ذلك فيلعب ببناتك، بأخواتك، بمن يشق عليك إذا أهن.
فكما أنك تحب العفة لبناتك ولنسائك كذلك الناس يحبون العفة لبناتهم ولنسائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عفوا تعفوا نسائكم. والله يرزقنا وإياكم العفة في الفعل، العفة في القول، العفة في النظر، العفة في السمع، والعفة في جميع الأحوال والأقوال بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفة أهل الكمال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang telah memiliki andil di dalam tersebarnya agama ini dan orang-orang yang mengikutinya sampai kelak hari kiamat. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bagimu dari dirimu, dari diri kalian, azwajan, istri, litaskunu ilaiha, untuk kamu tinggal kepadanya, untuk kamu kembali dan menjadikannya tempat untuk tinggal. Di sini dikatakan min anfusikum, diciptakan itu istri dari diri kalian. Oleh karena itu ibu kita Hawa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hayy, dari dil aisar, tulang rusuk yang kiri, bagian kiri daripada kiri. Tulang rusuk bagian kiri milik Nabi Adam. Oleh karena itu kita melihat tulang rusuk laki-laki kita hitung memiliki 6 tulang rusuk. Sedangkan yang kiri memiliki 5 tulang rusuk. Sedangkan kalau kita melihat perempuan, yang kanan 6, yang kiri juga 6. Di mana ini yang 5? Karena di situ dari tulang rusuk yang kiri lah, itulah Sayyidatuna Hawa, ibu kita itu diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam. Maka setiap laki-laki dan perempuan jika memiliki ikatan, agar ikatan tadi menjadi ikatan yang terjaga, ikatan yang suci, maka dan akan menjadi nyaman itu ikatan, maka hendaknya itu diikat dengan tali pernikahan. Kenapa? Meskipun seorang laki-laki dan perempuan dia memiliki hubungan pertemanan, kemudian seringnya pertemuan, meskipun ikatan yang demikian, akan tapi hati tidak akan merasa nyaman, tidak akan masuk kebahagiaan di hati seseorang tadi, kecuali dengan jalan yang halal, dengan dia melaksanakan ikatan pernikahan. Adapun ikatan selain pernikahan itu hanya ikatan yang akan diakhiri dengan penyesalan, tidak akan bisa menjadi sakan di tempat tinggal perempuan tadi, tempat untuk kembali kita merasakan ketenangan dengannya, kecuali dari jalur yang halal, yaitu dengan ikatan pernikahan. Meskipun kita melihat seakan-akan ikatan yang selain pernikahan itu memiliki rasa cinta, memiliki rasa kasih sayang, tidak ada kasih sayang, cinta
di ikatan pernikahan, ikatan selain daripada pernikahan tadi. Karena seseorang tadi ibaratkan tidak melalui jalur pintu, masuk tidak melalui pintu, dia menerobos melewati jendela. Sebagaimana tatkala seseorang ingin menjumpai putri Anda, misalkan ingin menjumpai putri Anda, kemudian datanglah seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini berada di hadapan jendela. Dia akan masuk lewat jendela, maka kamu akan marah, kamu akan jengkel kepadanya, mungkin bahkan kamu akan memukulnya. Akan tapi tatkala ada seorang laki-laki yang datang melalui pintu, kemudian mengucapkan salam, kemudian minta izin, maka seseorang tadi engkau akan menghormatinya, engkau akan senang dengan orang semacam ini. Jika tidak demikian, hanya dia menerobos melalui jendela, maka engkau akan marah tadi. Bahkan mungkin kamu ingin untuk membunuhnya, misalkan, karena seorang tadi telah mempermainkan putri kesayangan Anda. Dan banyak sekali orang di zaman ini, itu mereka melalui jendela tadi, menerobos melalui jendela dan berhubungan dengan wanita yang bukan mahram melalui sosial media, melalui WhatsApp, melalui Instagram, dan mempermainkan perasaan wanita tadi. Jika seseorang mempermainkan perasaan wanita, maka kelak akan datang masanya ada jika ada seseorang yang mempermainkan perasaan seorang wanita, maka akan datang suatu masa ada lelaki lain yang akan mempermainkan daripada anak putri-putri kita, atau saudari-saudari kita, atau orang-orang yang kita sayangi, yang kita tidak ingin dipermainkan perasaannya, akan tapi karena kita telah mempermainkan perasaan wanita sebelumnya, maka itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menjaga wanita-wanita kita, menjaga kehormatan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aifu ta'iffa nisa'ukum." Jagalah diri kalian, kehormatan kalian, maka wanita-wanita kalian akan terjaga. هكذا في الآية هذه تحتمل معاني كثيرة، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزواج، المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة. الرجل ستر للمرأة والمرأة ستر للرجل. المرأة تطمئن للرجل في الحلال والرجل يطمئن للمرأة في الحلال. أما في غير الحلال لا طمأنينة ولا سكينة أبدا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل النكاح وسيلة لهذه الطمأنينة التي تدخل السعادة في القلوب. نعم، فإن المحبة حينئذ تجلب بعد ذلك بحسن المعاشرة. لكن اغتر كثير من الشباب والشابات في هذا الزمان، ظنوا أن الحب يكون قبل الزواج حتى يخرجون مخارج الحرام. هذا لا، إنما تكون المعرفة ثم العقد، أو الخطبة أولا ثم العقد، ثم بعد ذلك تحصل بحسن المعاشرة المودة والسكينة والرحمة. في الأشهر الأولى أو في السنتين أو في السنة الأولى يحصل هناك التعارف والتقارب، فلهذا ما ينبغي الاستعجال
يقول أنا ما أقدر أجلس معها، ما أقدر أعيش معها، وهي تقول ما أقدر ما أعيش معها. عادة ما تم التقارب بينهم، عاد في السنتين الأولتين أو في السنة الأولى، في الشهور الأولى، لا زلتم عادكم أنتم تتقاربون مع بعضكم البعض. الله إذا أنت أقدمت على الزواج بنية صالحة وهي كذلك بنية صالحة، لابد أن تلتقون وتكون بينكم المودة والسكينة والرحمة. فلا يتعجل كثير من الشباب أو الشابات بطلاق أو بطلب الطلاق أو نحو ذلك، لا. ونعم يستخير قبل قبول النكاح ويتخير ويستشير، فإذا قدم على ذلك بعد ذلك بنية صالحة سيجعل الله بينكم مودة وسكينة ورحمة. أهم شيء القلوب سليمة والنيات صالحة، فحينئذ لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته، آيات عظيمات، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لهذا قال الله سبحانه وتعالى أنتم لباس لهن وهن لباس لكم، أي كل منكما ستر للآخر، فلا ينبغي إظهار أحد من عورة الآخر، ما يجوز. فلهذا لا يجوز أن يتحدث الرجل بما يحصل بينه وبين زوجته في الغرفة، ولا يجوز المرأة كذلك أن تحكي لأصحابها أو صويحباتها بما يحصل بينها من الأمور الخاصة بين زوجها، حتى ولو بعد الوفاة، حتى ولو بعد الفراق، ما يجوز، هذا حرام. الزوجية هذا بيت الزوجية بيت حصين مكين، ما ينبغي أن تخرج أسراره خارج البيت أبدا، لتحصل السكينة والمودة والرحمة. فإن أكثر المشاكل التي تحصل بين الزوجين هو بسبب خروج أسرار البيت إلى خارج البيت. هنا تحصل المشاكل وتزداد بسبب العامل الخارجي، لأنه دخل ثالث بين الزوج والزوجة. ولا ينبغي للزوجة أن تتعجل وتستعجل، غضبت على زوجها قامت تنشر فضائحه في الانستغرام أو في وسائل التقاطع الاجتماعي، لا، هذا غلط. حتى إذا غضبت اجعلي للصلح محلا ومكانا. لهذا أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن إذا غضبنا لا نتكلم ولا نفعل شيء. ليه؟ لأن إذا فعلنا الغلط، فإذا تكلمنا بالغلط. وكثير من الأزواج إذا غضبوا على طول لفظ الطلاق بها في طرف لسانه، هذا من أكبر الغلط. من أكبر الغلط. لا، يستبعد هذا الأمر بالكلية. أول ليه؟ إذا كان الزوج غضبان تنسحب الزوجة ولا تجاوبه، إذا كان الزوجة غضبان ينسحب الزوج ولا يجاوبها حتى يهدى كل، فحينئذ يرشد للحق والصواب. لهذا أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الغضب نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه أوسع باب للشيطان للدخول على الإنسان من باب الغضب. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت قائم فاجلس وقم توضأ، ولأن هذا من فيح جهنم الغضب، والوضوء يطفئ تلك النار، ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بنية قضاء الحاجة، وأن الله يكفيه شر هذا الغضب ويوفق ويجعل قوله على السداد وفعله على الصواب، ويتوسل بسيد الأحباب محمد في كل ما نزل به من أمر، فإنه نعم الوسيلة صلى الله عليه وسلم لاستجابة الدعوات وقضاء الحاجات. الله يوفقنا وإياكم لما وفق له عباده الصالحين، لما وفق له عباده الصالحين، ويحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان الرجيم، ويجعلنا وإياكم من الذين يهتدون بالرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dari ayat tadi banyak sekali takwil, tafsir yang bisa kita ambil daripada ayat tadi. Wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Artinya salah satu takwilnya hendaknya setiap daripada pasangan istri dan suami saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lain, saling menutupi satu sama lain. Dan si suami akan merasa tenang dengan halal, dengan sesuatu yang halal yang dia dapat dari istrinya. Begitu juga sebaliknya, si istri akan merasa tenang, tumakninah, tatkala dia memiliki sesuatu yang halal daripada suaminya tadi. Maka dengan rasa cinta tadi yang telah terwujudkan setelah menikah dan setelah adanya muasyarah yang baik, interaksi yang baik antara satu sama lain, maka di situ akan muncul mahabbah, rasa cinta. Dengan apa? Dengan husnul muasyarah tadi, dengan baiknya interaksi satu sama lain antara pasangan suami dan istri. Banyak sekali pemuda di zaman ini yang menyangka bahwasanya rasa cinta itu akan ada setelah, rasa cinta itu adanya sebelum menikah. Dan itu adalah perspektif yang salah. Tidak akan ada rasa cinta daripada ikatan yang tidak halal. Maka runtutannya kita itu mengenali seorang perempuan yang akan kita nikahi. Kita cari tahu bagaimana orangnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Kemudian mengenal dulu. Kemudian yang kedua khitbah, kita lamar. Kemudian akad. Setelah akad, maka dengan baiknya muasyarah, interaksi dengan istri tadi, mungkin selama awal-awal pernikahan 1 tahun, 2 tahun, dengan baiknya interaksi satu sama lain antar pasangan, maka di situ akan muncul mahabbah, rasa cinta. Pendekatan setelah akad tadi akan memunculkan mahabbah. Dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru kemudian mengatakan, oh saya tidak cocok dengan istri saya ini, istri saya yang baru dinikahi tadi, saya tidak cocok, saya tidak bisa hidup sama dia. Belum akrab, belum di pendekatannya belum. Hendaknya dia bersabar, mungkin 1 tahun, 2 tahun, masih dalam proses mencari keakraban. Habis itu pendekatan, interaksi yang baik, sehingga setelah itu terjadi akan terwujudkan, akan muncul di situ rasa cinta antara kedua pasangan tadi. Dan jangan terburu-buru untuk langsung tatkala tidak cocok di awal pernikahan tadi untuk mentalak atau meminta talak bagi istri tadi. Maka hendaknya kita sebelum kita menikahi seorang perempuan, hendaknya kita memilih, cari tahu bagaimana perempuan tadi. Kemudian kita musyawarah. Setelah itu kita, yang paling penting kata beliau adalah, yang penting hati kita itu salim, bersih, kemudian kita memiliki niat yang baik. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, keberkahan daripada pernikahan itu. Dari ayat yang tadi dan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Kalian para suami adalah pakaian bagi mereka, dan mereka adalah pakaian bagi kalian para suami. Pakaian saling menutupi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Maka tidak boleh bagi seorang suami atau bagi seorang istri untuk menampakkan hal-hal yang sifatnya pribadi, rumah tangga antara suami dan istri. Tidak boleh. Tidak boleh si suami tadi menceritakan
apa yang terjadi di kamar, apa yang terjadi antara dia dan istrinya kepada orang lain. Dan juga tidak boleh seorang istri tadi membicarakan hal-hal yang terkait dengan rumah tangga itu kepada teman-temannya, kepada orang luar, sehingga akan terjadi permasalahan di situ. Banyaknya permasalahan yang terjadi di rumah tangga itu karena masalah rumah tangga, perkara rumah tangga keluar dari rumah, keluar ke batas, di luar daripada ranahnya, sehingga akan menimbulkan permasalahan yang banyak. Kita tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di mana terjadi pada rumah tangga kita. Bahkan walaupun setelah firaq, setelah cerai dengan istri, apa yang telah terjadi di antara suami dan mantan istrinya tadi itu tidak boleh diceritakan ke luar, ke orang lain. Karena rumah tangga itu adalah benteng yang kokoh, jadi tidak boleh hal-hal di dalamnya itu diumbar di luar, sehingga akan menghasilkan mahabbah, akan menghasilkan kebahagiaan antara pasangan suami dan istri. Dan kebanyakan permasalahan yang terjadi antara permasalahan rumah tangga yang terjadi, kemudian terjadinya perceraian yang begitu banyak. Ini sebabnya, ini hampir keseluruhan sebabnya adalah tatkala urusan di rumah tangga, tatkala perkara rumah tangga itu dibawa keluar, diceritakan ke orang lain. Di sini ada faktor luar, akhirnya muncul itu orang ketiga yang merusak daripada hubungan antara suami dan istri tadi. Tidak boleh. Bahkan ketika marah sekalipun, seorang istri tatkala marah, jangan dia kemudian mengumbar kesalahan, aib di Instagram atau di sosial media. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sedang marah, maka hendaknya engkau, wahai istri, itu menjadikan memberi peluang, hendaknya engkau memberikan peluang untuk berdamai. Dan seorang suami juga tatkala dia marah, hendaknya dia tidak melakukan atau mengucapkan apapun sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tatkala kita marah maka hendaknya kita diam, tidak berucap dan tidak berbuat apapun. Karena jika kita dalam keadaan marah berucap atau berbuat, maka kita akan berucap salah, kita akan berbuat salah yang akan kita sesali kelak. Maka suatu yang sangat salah tatkala seorang suami tatkala dia marah, dia langsung mengeluarkan ucapan talak, dia akan menyesal setelahnya. Maka hendaknya tatkala si suami marah, si istri tadi diam dan menjauh sedikit demi sedikit dan tidak menjawab kemarahan suaminya tadi. Begitu juga sebaliknya, tatkala si istri marah, hendaknya si suami tadi tidak menjawab dan kemudian menjauh di sedikit demi sedikit. Dan tatkala kita marah, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beristi'adzah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena pintu terbesar syaitan masuk untuk menggoda manusia adalah tatkala dia marah. Setelah kita mengucapkan ta'awud tadi, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, kita wudu, karena sesungguhnya wudu tadi akan memadamkan api kemarahan.
kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat, sholat hajat. Semoga dengan sholat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kita untuk melakukan sesuatu yang benar dan dihilangkan daripada amarahnya tadi, dijauhkan daripada godaan syaitan. Kemudian kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW di dalam terkabulnya apa yang kita inginkan tadi, dan Nabi adalah sebaik-baik wasilah perantara kita di dalam terkabulkannya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jodoh pasti apakah nama Aliyah Nawira أو في سؤال بنخلص الآية من آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة في البيت سكن للزوج، يأتي من العمل تعبان، عنده من المشوشات، عنده من الهموم، فإذا وجد امرأة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، كما وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة بذلك، وإن غاب عنها حفظته في نفسها بماله بولده. هذا وصف المرأة الصالحة الذي وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يجد سكن فيكون البيت جنة. أما الذي تجدهم في المقهى في الشوارع هذا لا دليل على أنهم ليس لهم سكن، لم يجدوا راحة في بيوتهم لتسكنوا إليها. هنا يكون البيت فيه مرأة صالحة، هنا يكون سكن. بيت ما في مرأة صالحة ما في سكن. في مرأة تعينك على آخرتك هذا بيت سكن. في مرأة تتفاهم وتتعاون معك على طاعة الله ورسوله، هذه مرأة سكن. هذه تكون مرأة سكن حينئذ. فيسأل العبد من الله سبحانه وتعالى أن يكون بينه وبين زوجته المودة والسكينة والرحمة والمحبة، لكن ما يكون ذلك إلا لابد من تفاهم وتنازل من الزوجين. لابد يتنازل الزوج عن بعض حقوقه والزوجة عن بعض حقوقها فيلتقون في النصف. ليس هناك التنازل هذا ليس فيه نقص على الزوج ولا فيه نقص على الزوجة، بل فيه كمال للزوج وفيه كمال للزوجة. قال تسكنوا إليها. حينئذ بيت يكون سكن، وليس كل بيت سكن. اللي تطمئن فيه النفس ويرتاح فيه القلب هذا سكن. الغذاء غذاء الأرواح غذاء القلوب، هذه السعادة. أما غذاء الأشباح الطعام لا بأس، لكن يكون غذاء الأشباح وسيلة لغذاء الأرواح، لأن المرأة إذا عملت للرجل الطعام الزين يشعر أنها تهتم به، وهذا الاهتمام يشعر بالمحبة فيتبادلان الود والمحبة. بعد ذلك يكون بينهم الاحترام، فلا بد أن يكون بين الزوج والزوجة احترام. يكن لها من المحبة والتقدير ما يكن لها ما تكن له، وهكذا، لأنها تحب منها ما يحب منه، لأنه يحب منها ما تحب منه، يتبادلون ذلك. تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة حينئذ تأتي بالمعاشرة الحسنة. مودة هذه زائد على المحبة،
محبة وزيادة، محبة القلب والسعي في إصلاح من تحب، هذه مودة. محبة في القلب وتقدير واحترام وزيادة المودة والسعي في إصلاح من تحب، وأن تتكلم وتفعل ما يحبه ذلك الذي تكن له المحبة والاحترام، هذه مودة. وفوق هذا قال ورحمة، مودة ورحمة، تنزل الرحمة، تنزل السكينة على هذين الزوجين اللذين يتعاملان بهذه المعاملة التي ندبها لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، تكون بينهم مودة وسكينة، تذكره في حياته بالخير وبعد وفاته بالخير، ويذكرها في حياتها بالخير وبعد وفاتها بالخير، هذه سكينة. لهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكر بهذا، فإن التفكر في نعم الله مما يقوي الإيمان، والتفكر في خلق الله مما يقوي الإيمان والإيقان، ويزيدك مرتبة في العرفان. فكن على هذا المنهج القويم الذي جاء به سيدنا محمد الرؤوف الرحيم، فهو الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يهدينا إليه. فندعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ أي منهج النبي محمد، شرع النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يهدينا بهداه ويتولانا بولاه، ويجعلنا وإياكم ممن اقتدى بحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Seorang istri yang menjadi sakan bagi suaminya, yang disebutkan dalam ayat tadi, itu mereka yang tatkala kita lihat membuat kita senang, tatkala kita memerintah dia mentaati, tatkala kita sedang tidak ada maka dia menjaga harta anak-anak dan rumah kita. Itulah sifat-sifat perempuan yang baik, salihah, sebagaimana disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah, dengan sifat-sifat tersebut akan muncul istri tadi akan menjadi sakan, tempat untuk si suami tadi menenangkan diri, tempat untuk kembali tinggal, akan menjadi sakan bagi si suami. Adapun yang kita lihat, kita temukan banyak sekali laki-laki yang duduk atau nongkrong di kafe atau di warung-warung, itu menandakan bahwasanya mereka tidak memiliki sakan di rumahnya, tidak memiliki seorang istri yang menjadi tempat dia menenangkan diri, tempat dia kembali dan tinggal di situ. Seorang istri yang menjadi sakan, yaitu mereka yang selalu membantumu untuk akhiratmu, itu sakan. Seseorang yang tatkala si suami penat, capek dari luar, kemudian dia kembali ke sana, dia akan terhibur, dia akan hilang capeknya karena apa yang dilakukan oleh si istri tadi untuk suami. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan di dalam hubungan suami istri yang kita jalani ini al-mawaddah, rasa cinta, sakinah, ketenangan di dalamnya. Dan itu harus ada yang namanya tanazul, saling mengalah.
satu sama lain, mengalah soal haknya. Dia mengalah, si suami mengalah terhadap haknya, dan begitu juga si istri, dia mengalah terhadap haknya yang kurang dilaksanakan oleh si suami, dan begitu juga sebaliknya. Mengalah ini tidak ada, bukan suatu kekurangan, bukan suatu aib tatkala seorang tadi mengalah, bahkan itu adalah kesempurnaan akhlak seorang tadi. Maka tatkala ada sifat-sifat tersebut, maka rumah tersebut ada di dalamnya sakat tadi, ketenangan, dan menjadi tempat kembali si suami, menjadi tempat untuk pulang suami dan tinggal. Karena ghidha, makanan yang sesungguhnya bagi kita adalah makanan ghidhaul arwah wal qulub, asupan makanan hati dan roh. Tatkala kita tenang tadi, tatkala kita mendapati kesenangan, kebahagiaan di dalam hati, bukan hanya sekedar makanan ghidhaul ashbah, makanan tubuh fisik zahir kita. Akan tapi tidak apa-apa tatkala seorang istri tadi menyiapkan ghidhaul ashbah, makanan yang disukai sama suaminya, makanan yang enak yang disukai oleh suaminya tadi, itu akan memunculkan rasa cinta antara satu sama lain, karena si suami akan merasakan bahwasanya dia itu diperhatikan, bahwasanya dia itu istrinya tadi peduli terhadap suaminya, sehingga akan muncul gitu rasa cinta antara satu dengan yang lainnya, akan saling mencintai, saling menghormati. Begitulah yang seharusnya. Kemudian di dalam ayat tadi juga dilanjutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Mawaddah ini bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya sekedar mahabbah, akan tapi mawaddah, rasa cinta, dan juga upaya untuk memperbaiki orang yang dicintai tadi, upaya untuk berbicara, untuk melakukan apa yang dicintai, apa yang disukai oleh orang yang kita cintai tadi. Itu mawaddah, warahmah, dan kasih sayang. Itu semua akan bisa didapatkan daripada baiknya muasyarah tadi, baiknya perlakuan satu sama lain. Maka si suami akan menyebutkan si istri tadi dengan kebaikan di dunia dan setelah meninggal. Begitu juga sebaliknya, si istri tadi akan menyebutkan suaminya dengan kebaikan di dunia dan setelah meninggalnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang berfikir. Maka dengan kita merenungkan, kita berfikir, bertafakkur, itu akan meningkatkan daripada keimanan kita, sehingga keimanan kita akan naik sehingga sampai ke derajat irfan, dan kita selalu menjalankan, terus kita selalu mengikuti daripada manhajnya Nabi Muhammad SAW, jalan beliau, dan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang selalu kita minta di setiap kita sholat, untuk kita diberi petunjuk terhadap siratal mustaqim ini. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu adalah syariatnya Nabi SAW, adalah petunjuk yang diarahkan beliau, adalah adab beliau, akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu adalah
as-siratal mustaqim yang selalu kita minta di setiap kita sholat tadi. Ihdinas siratal mustaqim. السؤال يعني قال هل لا بد نحن نحصل على الزوجة. هل هذا شيء لا بد منه؟ نحن نحصل ونلتقي بزوج. نعم. الزواج هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرجل فإن ستره وغطاءه المرأة الزوجة الصالحة، والمرأة كذلك لا بد لها لدخول السعادة في قلبها من الزوج الصالح على طاعة الله، فهو حارس لها ومعين لها على طاعة الله، إذ أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطريقها إلى الجنة، طريقها إلى الجنة تدرك به ثواب من يحضر الجمعة والجمعات ويجاهد ويسافر ويكابد، تدرك هذا الثواب كله المرأة لا حسن تبعلها لزوجها وحسن تربيتها لأولادها والاهتمام بهم. ثواب من؟ القائم، الصائم، العابد، كل هذه عبادة المرأة، كما ورد في حديث أسماء بنت السكن عندما سألت النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسمى بخطيبة النساء، فاز الرجال فازوا بحضور والمجالس والجموع والجمعات والجهاد، ما لنا معاش النساء من ذلك. قال بحضور الجمعة والجماعات، وقال حسن تبعل المرأة لزوجها تدرك ذلك كله، تدرك ذلك كله. نعم. فإذا أراد الرجل زوج هذا يكثر من هذه الآية بعد كل صلاة 10 مرات: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذا أرادت المرأة إن شاء الله يأتيها زوج صالح تقرأ سورة النور، فتقرأ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وتكررها 7 مرات، وبعد ذلك وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وتقرأ الآية 7 مرات، وعند كل مرة في رجال تكررها 7 مرات، فيحصل إن شاء الله لها الزوج الصالح بإذن الله. وهذا من الرزق أن تدرك زوجة صالحة، من الرزق أن تدركي زوجا صالحا، هذا من أعظم الأرزاق الذي تكرم بها رب البريات على عباده أن يجمعهم على المحبة وعلى سنة سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. Tadi pertanyaannya, bagaimana, apakah kita pasti akan bertemu jodoh? Kata beliau, iya. Karena seorang laki-laki dia membutuhkan seorang istri yang akan menjadi penutup bagi dia, yang akan menjadi memasukkan kebahagiaan ke dalam hati si suami tadi. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan dia membutuhkan seorang suami yang akan menolong dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat dia bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Dan kata beliau, husnul taba'ul, baiknya di dalam melayani suami itu
bagi perempuan itu adalah jalan dia menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akan mengungguli seorang laki-laki yang menghadiri sholat Jumat, menghadiri sholat jamaah. Dia melakukan ibadah haji, ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan mengungguli itu semua adalah seorang perempuan, seorang istri yang dia baik di dalam memperlakukan suaminya. Dia baik di dalam melayani suaminya tadi. Dan dengan baiknya seorang istri tadi di dalam mendidik anak-anaknya. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Asma binti Sakan, yang beliau ini dijuluki Khatibatun Nisa, juru bicaranya perempuan, para perempuan di zamannya Nabi SAW, pernah datang menghadap kepada Nabi SAW untuk mengadu, ya Rasulullah, mereka para laki-laki, mereka telah beruntung dengan pahala yang besar, mereka berperang, berjihad, mereka melakukan ini, melakukan itu, sedangkan kami perempuan tidak mendapatkan hal itu semua. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, dengan husnul taba'ul, dengan baiknya kalian melayani suami, dengan baiknya kalian memperlakukan suami, itu dengan hal itu kalian akan mendapatkan pahala, seluruh pahala yang sama yang akan didapatkan oleh laki-laki di dalam dia berjihad, di dalam dia menghadiri Jumu'ah dan jamaah dan lain sebagainya tadi. Maka kata beliau, jika seorang laki-laki menginginkan istri yang salihah, maka hendaknya dia selalu membaca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dibaca sebanyak 10 kali setiap selesai salat fardu. Kemudian bagi seorang perempuan yang menginginkan mendapatkan jodoh suami yang saleh, maka hendaknya dia memperbanyak membaca surat An-Nur, kemudian membaca ayat ini, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Rijalannya dibaca 7 kali. Rijalan. Kemudian dilanjutkan, wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin ya'tina min kulli fajjin amik. Kemudian diulang dari awal sampai akhir sebanyak 7 kali tadi. Nah, maka tatkala seseorang tadi mendapatkan suami yang saleh, atau seorang laki-laki mendapatkan istri yang soleha, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan itu termasuk paling agungnya rezeki yang diberikan oleh Allah SWT terhadap seseorang tadi. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right. The train's اسم عالية نويرة هذا زين جدا. عالية نويرة، عالية من العلو ونويرة من النور. Nah, tadi ada yang minta pendapat Habib, bagaimana nama Aliyah Nawirah, apakah itu bagus? Kata beliau, bagus sekali itu. Aliyah dari ulu, tinggi, Nawirah dari nur, bercahaya. Bagus, nama yang bagus. Ini yas'al, apakah tanda-tanda istri penghuni surga ya Habib? Apakah yang banyak anaknya? Ini ma alamatu al-mar'ah zaujah min ahli jannah. Ya, hal bi kathrati dzurriyyah, kathratul aulad. Ada alamah annaha min ahli jannah.
من أهل الجنة هي المرأة ما علامة أنها الجنة إذا اتقت الله وأدت ما عليها في حق زوجها وفي حق ذريتها وعفت في نفسها فلا شك أنها من أهل الجنة ببشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أسهل طريق الجنة للنساء إذا اتقينا الله وراقبنا الله وعاشت بمحبة وصدق وإخلاص فإنها وقامت بما يجب عليها في حق أولادها وزوجها لا شك أنها من أهل الجنة ببشارة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنها بحملها وإرضاعها وتربية ولدها هذا عبادة من أعظم العبادات. بعض الناس يشوف عبادة مسك السبحة والقيام في فوق السجادة، لا، هي عندما تصنع طعامها لأولادها تقوم عليهم تغطيهم في آخر الليل تحافظ عليهم من الصحبة السيئة، هذه من أعظم العبادات المقربات لله رب البريات سبحانه وتعالى. تتحسس على أولادها تقوم بصنعها للطعام نظافتها لبيتها، كل هذه عبادة من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى. لا شك أنها إن قامت بما عليها وكسرت نفسها لله ابتغاء مرضات الله وابتغاء الدار الآخرة ومحبة في تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها مبشرة بالجنة ببشارة الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ada pertanyaan, bagaimana ciri tanda-tanda wanita yang menjadi penduduk surga? Kata beliau, jika seorang wanita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika seorang wanita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menunaikan hak-hak suaminya, hak-hak anak-anaknya, dia didik, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, maka tidak diragukan lagi dia telah mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW secara langsung, dia masuk ke dalam surga. Kata beliau, alangkah mudahnya jalan menuju surga bagi seorang perempuan tatkala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia muraqabatullah, dia selalu memperhatikan bahwasanya Allah mengawasi dia. Kemudian dia hidup dalam rasa cinta, dalam siddiq, kejujuran, keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Maka dia adalah seseorang yang akan masuk ke dalam surga dengan kabar dengan melalui kabar gembira yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala seorang wanita tadi hamil, mengandung, kemudian dia menyusui, itu adalah termasuk ibadah yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira ibadah itu hanya sekedar memutar tasbih, berzikir, atau sholat, puasa yang lainnya. Tatkala seorang wanita mengandung, menyusui, itu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan paling agungnya ibadah. Kemudian tatkala dia menyiapkan, membuat makanan untuk anak-anaknya, menjaga anak-anaknya daripada teman-teman yang jelek. Kemudian kadang-kala si istri tadi terbangun di malam hari untuk menjaga anaknya atau menidurkan anaknya. Itu semua adalah suatu amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperhatikan anak-anaknya, bagaimana kelakuan anaknya, bagaimana akhlak anaknya, bagaimana perilaku anaknya tadi, sehingga
tatkala dia lakukan itu semua, dia perhatikan dengan haknya Allah, kemudian haknya suami. Dia seorang wanita tadi melaksanakan haknya suaminya, haknya anak-anaknya, kemudian dia menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jalan seorang wanita tadi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi dengan bisyarah, kabar gembira yang dinyatakan oleh As-Sadiqul Masduq, seseorang yang tidak pernah bohong, seorang yang jujur, seseorang yang dipercaya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada teman bertanya gimana hukumnya menikah tanpa wali dan tanpa saksi, karena menurut teman saya itu ada imam yang membolehkan menikah. Is'al Google sahibu Is'al anil hukum kif hukmun nikah bidun wali wala syahid. Ba'dan lianna sahibatuhu taqul fihi imam allati yujawwiz alladhi yubih an-nikah bidun wali. كيف الحكم؟ هذه النكاح بلا ولي ولا شهود هذا وسيلة الزنا والعياذ بالله. ولا نكاح باطل، وإلا فما الفرق بينه وبين الزنا غير أن المرأة تبيح نفسها للرجل هكذا، لكنها ربما طالعت في كتاب أو سمعت ولم تفهم. فلا بد الإنسان يسأل أهل العلم المتصل علمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، المتصلة تربيتهم بتربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ عن شيخ جوجل، فإن من اتخذ له شيخا جوجل أو أمثال جوجل ضل وأضل، ومن اتخذ له شيخا تقيا لله فإنه يخاطبه على لسان رسول الله وعلى خلفاء رسول الله، وعلى لسان خلفاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بظاهر الفقه وباطنه. بظاهر الفقه وباطنه، ويعرف مع حقائق الأمور. فإن الآن قد انتشر مثل هذه كثير في السوشيال ميديا، لأن الفتن قد كثرت، ومثل هذا الكلام يزيد في الفتن ويزيد في مصائب التي في البلد، وبعد ذلك تنزل البلايا بسبب هذه المصائب التي تحصل في الوطن. وهؤلاء الذين يكثرون أسباب البلاء هم أعداء الوطن لا أحباب الوطن. الله يجعلنا وإياكم من يتسببون في رفع البلاء عن الوطن وإصلاح أهل الوطن بجاه النبي محمد جد الحسن صلى الله عليه وآله وسلم. Ini ada yang bertanya, bagaimana hukum menikah tanpa wali dan tanpa saksi? Kata beliau, menikah tanpa adanya wali dan tanpa adanya saksi itu adalah wasilah untuk berzina. Itu adalah perantara untuk berzina, wal'iyadzubillah. Akad tadi batil, rusak, tidak sah. Maka apa bedanya antara akad tersebut dengan zina? Tidak ada bedanya. Mungkin saja orang tadi, karena beliau itu mentelaah satu kitab, membaca di satu kitab, kemudian dia tidak bisa memahami hal tersebut dengan benar. Maka hendaknya kita itu, jika ingin menanyakan soal urusan agama kita atau ingin menanyakan sesuatu, hendaknya kita menanyakan kepada seorang yang alim, yang mengetahui, yang ilmunya tadi bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, yang tarbiyahnya, pendidikannya itu bersambung terhadap Nabi Muhammad SAW, bukan
orang-orang yang hanya mengambil daripada Google atau semacamnya. Karena barang siapa yang mengambil ilmunya dari Google atau semacamnya, maka dia akan sesat dan akan menyesatkan. Adapun orang yang mengambil dari seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu dan tarbiyahnya tersambung dengan ilmu dan tarbiyahnya Nabi Muhammad SAW, maka seseorang tadi seakan-akan dia itu berbicara dengan kita atas lisan Nabi Muhammad SAW dan dengan zahirul fikih, dengan fikih yang zahir dan fikih yang batin, sehingga kita akan mengetahui hakikat sesuatu. Karena beliau mengatakan seperti ucapan yang seperti itu, ucapan yang semacam ini itu banyak sekali yang tersebar di zaman ini, itu banyak sekali menambah fitnah, banyak sekali menambah bala, yang mungkin saja karena fitnah tadi, bala tadi, Allah akan menurunkan musibah kepada negeri ini, kepada watan tanah air kita ini. Dan mereka orang-orang yang menyebabkan turunnya bala dari Allah Subhanahu wa taala kepada watan, kepada tanah air kita, mereka bukanlah orang yang cinta tanah air, bukan cinta watan, akan mereka adalah musuh-musuh watan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menjadi sebab turunnya rahmat bagi watan dan menjadi orang-orang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. الله يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما في صلاح ديننا ودنيانا وفي سلامة عقبانا، ويرشدنا إلى الخير ويوجه لنا الخير ويقضي لنا كل خير ويرزقنا وإياكم صحبة الأخيار ويجعلنا وإياكم من الأخيار بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، تستجب دعانا بحرمة النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Oh,